लागीं पावला आनी तुमी शेतकऱ्यां खातीर नवी ह्या फावटी टॅक्नोलॉजी आनी कितें आसा तुमचे उपक्रम? पळय, एग्रीकल्चर टेक्नॉलॉजी मॅनेजमेंट एजन्सी जी सावथ आसा ती आमची ओल्ड कलेक्टेड मडगांव आसा आनी आमी जवळपास 7 तालुके कॅटर्स करता. म्हणल्यार तुजे पोंडा, धारबांदोडा, सांगें, केपें, मर्मुगोवा, मडगांव आनी काणकोण. तर ह्याय 7 तालुक्यांक आमी नवे नवे तरेचे प्रयोग म्हणटा तशें आमी ह्या फायनान्शियल इयराक करतले. गेल्या वर्सा बी आमी बरे प्रयोग केले, डेमॉन्स्ट्रेशन्स घेतली, ट्रेनिंग्स दिले, एक्सपोजर विजिट्स केले आनीक किसान गोष्टी प्रोग्रेसीव फार्मर्सांक घेतले, जेणे करून भायर कितें चलता भायल्या स्टेटींनी ज्यो आमचे नेबरींग स्टेट्स आसात तातूंतल्यान तांकां बरीशी नॉलेज मेळ्ळी आसा. तर डेमॉन्स्ट्रेशन जो पार्ट जर आमी पळयलो जाल्यार आमी गेल्या वर्साक रत्नागिरी 7 ही रत्नागिरी 6 आनी रत्नागिरी 7 अशी 2 व्हेरायटी हाडल्यो ज्यो कृषी विज्ञान केंद्रान आमी तपासल्यो. तितून रत्नागिरी जी 7 आसा ती तांबडी करडेची जात जावन आसा आनीक ती जवळपास आमची पाणी पयलीं मेळटालो पळय तो गोड आनी तांबडो जो गोंयांक सामको प्रिफर जाता. तर ती व्हेरायटी आमी लास्ट इयर सगळ्याक दिली आनीक मर्मुगोवा तालुक्यांत SRM म्हणजे सिस्टमॅटीक रायस इंटेन्सिफिकेशन म्हणल्यार एक लावन तेजे प्रमाणे तांकां जवळपास 5 टन पर हेक्टरा प्रमाणे इल्ड मेळ्ळें आसा. सो ती आमी परत ह्या वर्साक, कारण गव्हर्मेंटा जेन्ना आमी रिकमेंड करता ही कर म्हणून जाल्यार ते 3 वर्स तर ते ट्रायल घेवपा जाय आनीक ज्योतीक आमी सबस्टिट्यूट म्हणून ट्राय करता. पूण सद्या आमी एक व्हेरायटी म्हणून आमी ट्राय करता, डिपार्टमेंट बी ते ताजे प्रयोग चालू आसा. तर ह्या वर्सा आमी रत्नागिरी 7 जी आमची दापोली कोंकण कृषी विद्यापीठ आसा थंयच्यान आमकां बियाणे येवपाचें आसा. तातूंत ब्रिडर सीड येवपाचो आसा. रत्नागिरी 7 ब्रिडर सीड म्हळ्यार कितें जे आमी मल्टिप्लाय करतले आनी वांयगणाक बी आमी दितले ते कृषी विज्ञान केंद्राक आमी ते प्लॉट्स करतात. कृषी विज्ञान केंद्रान तेजें मल्टिप्लिकेशन करतले 50 किलोचे, म्हळ्यार जवळपास आमकां 3 ते 4 टन बी आमी आख्ख्या सावथाक वाडटले. दुसरे हितून सर्टिफायड सीड येवपाचो डिपार्टमेंट हाडटले, तेंय आमी आत्माचें डेमॉन्स्ट्रेशन दितले आनी ट्रुथफूल सीड तेंय रत्नागिरी 7 तेंय आमी ह्या वर्सा शेतकऱ्यांक दिवपाचें आसा, जेणे करून रत्नागिरी 7 ही बरी जात आसा आनी जवळपास ज्योती बरोबर ताजे 2-3 दीस पावसा फाटफुटी जावपाक शकता. पूण इल्ड आनी टेस्ट, मेन म्हळ्यार टेस्ट जी आमी सगळ्या पयलीं आमी मडगांव आमचे जेन्ना फार्मर्सां हार्वेस्टींग जालें पळय तेणें सगळें स्कुलां भुरग्या लोकांक आपल्यान पेस केल्ली इतली बरी आनीक खावपाक गोड अशी जी आमकां पयलींची दिसाची जी तांबडी करडेची याद करून दिता. तर ती व्हेरायटी मेळटा. त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ह्या खेपेक आमचे नाचणीची बरी जे आसा पळय आमची पावसा लावपाची जी आमची लुप्त जाल्या ती दापोली व्हेरायटी ज्यो आसात मातसो तेय जवळपास बी हाडटले आनी तेय आमी ह्या वर्सा पावसा खातीर खरीपाक आमी डेमॉन्स्ट्रेशनान ते शेतकऱ्यांक वाडटले. जे आमचे सांगे, केपें आनी काणकोण जो उंचलो भाग आसा कुमेरी कल्टिवेशन करता किंवा वयली शेतकरी तांकां आमी ते दितले अंडर डेमॉन्स्ट्रेशन. कारण नाचणी बरी हे कमी प्रमाणांत तेजें प्रोडक्शन जाता. त्याच बरोबर आमी ह्या खेपेक अशें ठरयिल्लें आसा की युथ्सांक प्रमोट करपाक, म्हळ्यार जे युथ्स जे आसा पळय ताजे बरोबर प्रमोट करपाक आमी फ्लोरिकल्चराक बी प्रोत्साहन दितले. बारीक डेमॉन्स्ट्रेशन ट्रायल चालू आसा, अजून आमी घेतला. पूण केओ बायोटेक म्हणजे जी कंपनी आसा जी फुलांची ती जरबरा जी पर्टिक्युलरली आसा ती आमची हातूंत पॉली हावजान जाता, पूण तीच आमी जरबरा ओपन हितून तेमी न्यू व्हेरायटी डेवलप केल्या विथ टॅक्नॉलॉजी ऑफ इज्रायल. तर ती आमी हाडून शेतकऱ्यांक घेवन ती फुलांची बी कल्टिवेशन जे ओपन हितून जरबराचें तेय बी ट्रायल घेतले. आनीक वेगवेगळे ट्रायल्स आमचे जे म्हळ्यार डेमॉन्स्ट्रेशन आमी दितलेच अंडर आत्मा हे आमचे एग्रीकल्चर जाले. फिशरीचे बी आमी ह्या खेपे सीबास जे लास्ट टायम सांगलेले चणकाचे जे प्रोडक्शन आसा ते वाडोवपाक आतां आमची फुडली जुना सावन आमची बंदी आसा नुस्त्याची. सो ते आमी अशे प्रोजेक्ट्स करपाक सोदता की जुनाक तेजे हार्वेस्ट जावपा जाय. जी चणकां कारण तेगे 2-2 हजार 3-3 हजार मेळटा. सो ते सक्सेस स्टोरी आसा जे आमचे लास्ट टायम सांगले हांवें, जे आमचे हांगा नाकाजान आमचे शेतकार आसा फर्नांडीस म्हणून सिंथिया फर्नांडीस, ताजी बी सक्सेस स्टोरी आसा. तर आमी अशें युथ्सां पळय ज्याचे कडेन बारीक पॉन्ड्स आसा आनी तो करपाक शकता आनी फ्रेश वॉटर चणकां आनीक ती आमी प्रोत्साहन दिवपा खातीर प्रयत्न करतले.
आनीक एनिमल हजबंड्रीचे आमी लास्ट टायम जाल्यार पिगरीस जे आसा पळय, इवन पिगरीस आतां सगळे लोक हिंदू सुद्दां करतात, कारण यॉर्कशायर जो आसा क्रॉस विथ आगोंदा तो ब्रीड आमी एके पेगे दिवपाचे प्रयत्न करतले विथ ICR, नॉट विथ KVK, पण ICR बरोबर कॉन्टॅक्ट करून त्याची जे डेमॉन्स्ट्रेशन कशी करता, कारण आमचे डेमॉन्स्ट्रेशन जे आसा पळय ते 6,000 रुपया पर डेमॉन्स्ट्रेशन आसा, त्या रेटी कितली बसता त्या प्रमाणे दिवपाक जाता. आनी लोकांची डिमांड आसा आमची बोकडेचे फॉर मीट पर्पज. आमी लास्ट टायम मलकर्णी दिल्ले थ्रू KVK दिल्ले, तर ह्याके बी आमी विचार 1 किंवा 2 सुद्दां जर एक मेल आनी फिमेल जरी दिले जे आमचे पोसपी आसा पळय, इवन आमी म्हणटा की जे आमचे धनगर समाज इवन यूथ सुद्दां आतां फुडें जाल्यार ते एडिशनल बिजनेस, ते एडिशनल इन्कम तातूंतल्यान मेळपाक शकता. बंगाल ब्लॅक म्हणून आसा पळय, ती जात जी आसा ती मीट पर्पज बरी जाता, सो त्यो लास्ट टायम दिल्ल्यो, तर ताची परफॉर्मन्स सुद्दां बरी आसा. सो 3 वर्सां कन्सिक्वेंटली जर दिले आमी जाल्यार ते शेतकाऱ्यांक म्हळ्यार युथ्सांक आमगे प्रोत्साहन आसा, आनी युथ्सां आमी आपयता, पूण जो पर्यंत इन्कम मेळपाना तो पर्यंत ते युथ्स येवपाक सोदना, कारण ताका म्हयन्याक आमचे इन्कम जाय पडटा, कारण आतांची युथ्स जे आसा पळय ते हे आसा की साम पळया फायनान्शियली तांकां स्ट्रॉंग करपाक जाय. तर अशी वेगवेगळी आमचे हे आसा. आत्माचे बेजीक कॉन्सेप्ट तोच आसा की आमी जी नवी टॅक्नॉलॉजी आसा पळय, स्किम्स ह्यो डिपार्टमेंटां आसात, तातूंतल्यान ते बेनिफीट मेळटलें, पूण जो पर्यंत कितें न्यू टॅक्नॉलॉजी आनी जी सस्टेनेबल म्हळ्यार ते फुडें वचून कितें फायदो जातलो, त्या फायद्या खातीर ताका कितें तरी बिजनेस करून ताका उत्पन्न मेळपा सारकी आमची टॅक्नॉलॉजी, तातूंत आमी ट्रेनिंग्स दितात. आमचे ट्रेनिंग चालू आसा, सिजनल आतां व्हॅल्यू एडिशन हें तें चालू आसा. आनी त्याच बरोबर एक्सपोजर विजीट सामकी इम्पॉर्टंट. आमी तांकां सगळ्या धाडटा, बारामती लास्ट टायम धाडले, आमी नाशिक धाडले, इंडोर सुद्दां धाडले मेकानिझम. तर जे शेतकार भुरगे एक 10 जाण जाले तितले 5 जाण सुद्दां मोटिवेट जर जाले जाल्यार आमी खूब जालें अशें दिसता. आनी हांव सदांच परत सांगता की मेकॅनायजेशन हें सदांच इम्पॉर्टंट आसा ट्रेनिंग भुरग्यांक दिवपाक, कारण आजकाल बाकीची सगळी गोश्ट पूण एक पंप बसयतलो जाल्यार मनीस मेळपाक मुश्कील आसा, पंप रिपेर करपी मुश्कील आसा, कारण इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हळ्यार ताका एक पायपलायन घालून ती सिस्टम करपाक मुश्कील जाता, कारण प्लंबर्स मेळटा तेय बिजी आसता. पूण आमचे जर हितूंतल्यान जर भुरगीं जर केले, इवन आमी ITI सुद्दां लास्ट टायम तांचे आतां सांगलें, तांचो प्रोग्राम चालू आसा की आमी अशीं भुरगीं तयार करपाक जाय की आमचे युथ्स जे आसा पळय ते मेकॅनीक टर्मिनल सर्वीस प्रोवायडर्स आसपाक जाय, तातूंत इरिगेशन पंप, स्प्रिंकलर्स, ड्रीप ही सिस्टम करपी, कारण शॉर्टेज आसा. मे म्हयन्या पयलीं कोणाक लोक मेळना, इवन ओल्ड सिस्टम रिपेर करपी मनीस ना, तर एक खूब स्कोप आसा गोंयांत. तर ह्या फिल्डांत तांकां आमी हाडपाक जाय थ्रू दीस ट्रेनिंग. आमची एक्सपोजर इवन जेनाक आमी धाडले, हांगा महाराष्ट्रा जेन आमचे हांगा जळगांव, तर जळगांव आमी तांकां धाडून दिल्ले. तर आमी आव्हान करता तुमच्या मिडियमाक, जे कोण युथ्स आसा आनी ताका शिकपाची गरज आसा जाल्यार आमचो आत्मा सदांच तेंच्या फाटल्यान आसता. तुम्ही तो रत्नागिरी 7 म्हटलो पळय, ताका मार्केट कशें आसा? रत्नागिरी 7 सद्याक मार्केट म्हळ्यार कशें आसा, आमचें डेमॉन्स्ट्रेशन चालू आसा. म्हळ्यार सगळ्याक आमी जशें आमचे जोया ज्योती सीड मेळटा तशें मेळना, ते जेन्ना मेळटलें, जेन्ना डिपार्टमेंट लास्ट टायम कर्जत 3 आतां म्हणटा जी इंट्रोड्यूस केल्लीच वरायटी, जेन्ना ते लार्ज प्रोडक्शन, कारण तेजी फार्म सीड तयार जावपाक जाय जाल्यार ताका खूब डिमांड आसा, कारण तेजी टेस्ट ज्या लोकांनी केला पळय ते लोक सामके मागता सीड. आमचे कडेन सीड आसा, पूण ते कितें सेकंड आनी थर्ड जनरेशन ते तेंचे वांटून घेता, पूण ताका मार्केट भरपूर आसतलें, कारण जी टेस्ट जी गोंयकारांक आतां पेज किंवा पोळे जे आमी करता पळय, आमचे जे ओल्ड ट्रेडिशनल आमचे नुस्तें कडी, ताका तो एकदम फीट आसा जो तांदूळ आसा. कारण नाल्यार आमी कितें म्हणटा की बाकीचे आतां आमचे बाकी वेरायटी आसा. आमी आतां खाजनाक लास्ट टायम कवरेज केल्ली ती की गोवा धन जी आसा पळय खारसाणी जावपाची, गोवा धन 3 ते सीड आमी तयार करतात. फार्मारांनी कळ्ळें केला जवळपास 1 टन सीड आतां आमी खाजनाक तयार करतले दिवपाक, ते ऑलरेडी तयार जाल्ले आसा. पूण ते सीड मोठे म्हळ्यार बी भाताचो जो आसो तो मोठो आसा, आनीक तो जेवपाक तितलो मेळना, ज्या कोणाक संवय आसा तेच लोक ते जेवता. पूण हो जो आसा पळय रत्नागिरी 7 पयलीं पांड्यो म्हूण आसतालो खूब पयलीं, मागीर IRA 8 म्हूण येयलें खूब पयलीं, तेजे तांबडी कळडीचे सीड आसा ते सीड ना. तर हो तेका एक सुटेबल आसा, आनी आमी धारबांदोडा लोक सामके प्रिफर्ड केले, आमी सांग्यार घेतले, सक्सेसफूल जाले. मडगांव जी आमची पोस्टल आमचो हांगा दवल्ली एकटे शेतकऱ्यान केल्ले, थंय प्रिफर जालो. काणकोण तर सगळ्या जाला, लोक खूब सीड मागता.
सो आमी एका तेजे ब्रिडर सीड हाडून तयार करून वाडोवपा लागतले. शेतकऱ्यांचे अशें मनोबल वाडोवपा लागून कितें फुडाकार घेतलो? हय, आतांच तुमकां आमच्या सरान सांगलें की खंयच्यो व्हरायटीज आनी कितें कितें सद्या आत्माचें काम कशें चालू आसा. पूण गेल्या वर्सा आमी एक डिसिजन घेतलो की प्रत्येक तालुक्यान आमी अवॉर्ड्स दितले. प्रत्येक शेतकाराक हो अवॉर्ड कसो आसतलो, 10,000 रुपया पर शेतकार. पूण यूथ जर आसा, कोण जर फुडें सरला आनी ताणें जर बरे तरेन कितें कल्टिवेट केलां जाल्यार ताजो रेकॉर्ड आमी आमचे जे BTM म्हणल्यार ब्लॉक टेक्नॉलॉजी मॅनेजर आनी असिस्टंट टेक्नॉलॉजी मॅनेजर्स जे प्रत्येक झोनांनी आसा, म्हणजे सांगे प्रत्येक तालुक्यान आसा, सांगे, केपें, काणकोण, मडगांव, सालसेत आनी हे तुमचे मार्मुगोवा, त्या तालुक्यांतल्या आमचे ज्या ऑफिसर्स आसात तांकां रेकमेंड करपाक आमी केसीस लायिल्ल्यो की बाबा कोण कसले. आतां आमी बेस्ट पॅडी फार्मर म्हणा, ग्रोवर, बेस्ट व्हेजिटेबल ग्रोवर, बेस्ट कॅश्यू कल्टिवेटर, अशे आमी 10,000 रुपयाचे प्रायजीस प्रत्येक तालुक्यान 3 दिल्ले ह्या फावटी. आनी ताज्या नंतर ताचे वयर सरून आमी 4 अवॉर्ड्स अशे दिवपाचे ठरयिल्ले की 25,000 हजाराचे. म्हणल्यार जो कितें मॉडर्न टेक्नॉलॉजी हाडून, आतां तुमकां खबर आसा की व्हेजिटेबल पयलीं भशेन टेक्नॉलॉजी रावना. आतां कितें जालां, मल्चिंग करतात, ते प्लास्टीक मल्चिंग म्हणून करतात, ड्रीप इरिगेशन लावन प्लास्टीक मल्चिंग करून व्हेजिटेबल प्रोडक्शन करतात. आनी जें व्हेजिटेबल प्रोडक्शन पयलीं जें कमी येतालें तेंच व्हेजिटेबल प्रोडक्शन आतां बंपर येवपाक लागलां फार्मराक. सो अशा पद्दतीन मॉडर्न पद्दत वापरून जे कोण शेतकार मोठ्या प्रमाणात व्हेजिटेबल कल्टिवेशन, किंवा तांणी बाबा आज कितली भाजी हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक दिल्या, तोय एक मुद्दो. आमी हे सगळे मुद्दे घेवन 4 मेजर 25,000चे अवॉर्ड्स आमच्या आत्मा ह्या संस्थेतर्फे फर्स्ट टायम दिले. आनी आमकां ताजो भरपूर प्रतिसादय मेळ्ळो ह्या फावटी. लोकय फुडें सरले. आनी हो कितें हें न्ही, हो सरकाराचो एक बाबा कोण फार्मर फुडें सरता जाल्यार ताका एक प्रोत्साहन दिवपाचो उपक्रम. सो ह्याय वर्सा आसा, हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या शेतकारांक, जे कोण नवे आसात, जे युथ्स आसात, किंवा जाणी अशें कितें तरी नवी टेक्नॉलॉजी आपूण स्वता करून आपल्या फार्मार लायल्या, दिल्या, नवें बी बियाणें आमचे कडल्यान घेतिल्लें, वाडयलां आनी भरपूर प्रोडक्शन केलां, हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाक सप्लाय करता. ह्या वर्सभरांत तांणी आमचे कडेन येवचें आनी आमकां हाजे बद्दल सांगचें. आमी तांचें नांव रेकमेंड करूं शकता. इन्स्पेक्शन जाता, हाजी एक टीम आसता, ती टीम इन्स्पेक्ट करता आनी ताजे वयल्यान हे अवॉर्ड आमी रेकमेंड करता. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.